Tini September talni suku salmari krak shalo hasne kereng thairago David Murasinghni logirina bagai Homchang rili khlailai tongo obahikno 48 Karamcherrao mono hatiobo khlailaika Homchang rili nahar mungkaisa tripartite accord dati implement khlainani illegal migrant raja sete hapani rokno rkhlainani constitutional solution Oshan mungrok tigi tini krak shalo Homchang rili khlaika 48 Karamcherrao mono hatiobo Manjaka kabangma tiprasa tongkosang lukuro tei bodolni adongrok bahaino manjak laika. Belai hambai cin kok borok news media rokno tini nio sal kati belai keno important sal tambagi hingga tabu nio zorawo Delhiwo tini ni salo cini buba grata cini tapu David Murasinghni song tai borno logiri wui actually main kok nangkai tini ni sal kaisa muitu ni sal muitu ni sal no cini 1949 no merger agreement mani sal bo tini ni hai sal zorawo no dan September asal no ti Delhiwo tongai rok borok Delhiwo sabak lai tonggo amani logi no sungbo aba hai keno sungbo abani muitu klai no sini Delhiwo thangai je thangai rok thangka no ai hai impano je Delhiwo thangya rok je Delhiwo thangya rok je janija thayo sara tipraha ganangdei no janija thayo tonglai borok bahai no o salno muitu klai lai joba khlailai tonglayo hosunda tuilai musun tuilai jotono himbo to himlai tonglayo aboni ortho no abo je जों samung baglai samung tanglai mani tini baksa borok sunglayo norok agor tolos norke Delhiwo thangeda borok Delhiwo thangeda o MLA sung Delhiwo thangeda o leader of Delhi thangeda abo haiya main kok ngangkai samung baglai samung tangnani nango gerungsa jagao jotono thanglai samung tangi ngangkai notebook sango abo haikeno je janija nok je janija assembly je janija district je janija subdivision abo haikeno kabangma leadership ni bisingtei janija area o tonglai dinini or salno je merger agreement khlaijakuni salno moitu khlailai tabukbo je agreement khlaijakbani mungsabo implement khlaijakya abono tileino khadumani kaisa o jagao himbotok khlaijakha actually kabangma jorao no masawo tinini jorao okokno kusabnani musungo जों tabukbo yok sama mankha abo hai kok kriko abon bagai ang waire no masawo over excited te over emotional bai जों samung taknani kok kri sini samung tangnani जों practically samung ma tanglainai abo haikeno chini choba sakangni simi khlai tabuksak jora phaikya o choba tabugo thagia ko paithak jora chini choba pusugo thangi thagino abo chini kuno saimanani kri agreement जों bai waire wai khlaijago kintu implement mungsa bongya agreement kabang mano khlaijakha nini Rajiv Unko Indira Mujib Chukti bo khlaijakha 1971 je puro Bangladesh স্বাধীন umani jorao Bangladesh ni je borok o jagao phaiei je oboido babe অনুপ্রবেশ khlaikya haipano a jorao chini o Tripura rajyo sanka chungno matha gutcho jaiga dan khaidi hnai matha gutcho jaiga dan rikha phiaba aboni poreo Indira Mujib kaisa chukti ingkha je nini nok khampuru bini nok khamman jorao bini nok ni borokra ani nogo tonsuru din samani ani nogo tonikha phiaba ani nok no toniman yagulo bini nok hammani porebo bini nok hammani paibo bo nok tangi bini pesabut nyo tulang yang kai sini nok segei sini nogo sasarara diriman kanangiri kha aba haino bele kok ga aba hai kaino tabuk sak jora जों गोबां bororok thawo অনেকজন bororok no ওয়াকসুক লাইও যে আমরা যখনই আন্দোলনে উত্তোলন হই অনেকে আমাদেরকে মনে করে সাম্প্রদায়িক মনে করেন আমরা কখনো সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করিনি এবং আমরা কোনোদিন বাঙালিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিনি আমরা আন্দোলন করেছি বাংলাদেশীদের বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে এবং সেই আন্দোলন শুধু আমাদের আন্দোলন নয় সেই আন্দোলন এখন ভারতবর্ষের আন্দোলন যে ভারতবর্ষনি যে তাবুক সেন্ট্রাল যে গভর্নমেন্ট তংনাই বরক বন নাयो যে অজাগানি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী যে ফাইনাইরক বরকনো অররুক লাই রহনানি ইনক্রম তাবুক আবনো কবাংমা এগ্রিমেন্ট খাইজাখা তিপ্রাসা একর্ড খাইজাখা আমনি ইয়াগলো এনএলএফ টিরক বো এগ্রিমেন্ট খাইজাখা কবাংমা এগ্রিমেন্ট খাইজাখা কিন্তু মুংসাবো তাবুকবো ইমপ্লিমেন্ট খাইজাকিয়া aboni bagino chini khadumani abo Delhi ha nisimi tipra hao bahaino sara assembly o khlaijak ma heke tini o jagao 48 Karamcherrao assembly o bo khlaijagi tong kijasa sekango si ni kaisa notification ongkhomani yagulo nong ni je Chobani bisingti khaye nor tamo buskango step nanani wansuk tong aboni kokno tilei tabuk bo जों actually tini ni salo bahaino angte kaisa kok belai khini important kok saka जों बोलते ओ जगह तामो गाखाय जों तिप्रासारक तो तिप्रासारक सिमिया আমি বাঙালি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রকৃত নাগরিকদের কাছেও অনুরোধ রাখতে চাইব সিএবি
যখন ছিল সিএবির আন্দোলন আমরা করেছিলাম এরপরে সিএএ হয়েছিল সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট হয়েছিল হওয়ার পরেও নানান তাল বাহানা চলছে আমাদের সাথে সেই আন্দোলন শুধু আমরা করব না আপনাদেরকেও করতে হবে একদিন তিনি নাই নাই দি অজাগাও কাট অফ ইয়ার নতিলেই গোबां मा জলগুলাংখা তাবুক নাংকাই 2024 না 2024 কাট অফ ইয়ার খ্লাইরি রিখা ফিয়াবা আবো বাই রাজনীতি थंगै तंगमानि कारण नायनेदि ताबुक एक पक्ष रक चंगै तंखाना जे ताबुक चिनि जे बांग्लादेशनि फाइने रक जों सुरक्षित हई অনেকেই মনে করছেন মনে হয় যে আমরা বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছে আমরা এখন সুরক্ষিত হয়ে যাব না তোমাদের জন্য সেই আইনের মধ্যে কতটুকু আইন বাধা রয়েছে তাতেও তোমাদেরকে জানা উচিত তিনি অজাগাও বরকন অবজ্ঞা পুরা রাজনৈতিক খেলছি তুমি তো রাজনৈতিক গেম তুমি তো আবন বাকি চিং আবন কাহাম কি সিনানি নামকু তিনি অজাগাও যে জায়গাও 2024 কাট অফ ইয়ার হনি লিমা লগি লগিও ন যে ডিটেনশন ক্যাম্প সালাইনানি বাকি জায়গা জায়গাও অর্ডার বরি উইরি রিখা আবনি বাকি চিনি কক বরক বাননাই गोबां बान्जिरक बाहायनो बुजिना नै नांगौ अबनतिलै बरक आसक आनंद उल्लास खाइबो अंगियाखौ नों तिनि प्रमाण रिना नांगानो जे आ जागाव निपीड़ित शासित दुंको खाइ सातक पितक जा खलाइजागि मा फाइके अ जागाव आबनि प्रमाण रिना नि नांगानो नों तिनि 2024 नि लास्ट इयार सपायो इनपानो नों आबनि प्रमाण रिना नांनायखौ नों आ जागा सातकै फैमानि प्रमाण रिउइ मानखांगायसे ननो डिटेनशन केमो तनि जागमानि परेओसे नों सय कुबै सासानो सातक जागै फाइके आ जागानि हिनै नों प्रमाण मानपुरसे आपुरसे बरफनिबो अ जागाव যে ভারতनि नागरिक हिसाबै गणना खालायजागोन अनेकटा तंख जटिलता अनेक तंख जों आबनो तिले हाइपानो चिनि आन्दोलन जों जे जागाव काट अफ इयार वाइसा सागा 58 वाइसा सागा आबनि परेव 71 अबन परे अबागे गोबां फाइते दाबुक इंगे 2024 खाइरि फाइसु इंगे जों सबा खलाय थांते 2028 जों सावन आफुरबो लास्ट खाइरि सावन आबन परे 30 थांपुर 29 खलायरि सावन 35 थांपुर हुंगांखाय 34 नि खाइरोन आबा हाइके तो उंमाया बले ना इंगे आबनि बागे चिनि चबा थागियाको चिनि चबा चलिउइ फाइजाक चिनि चबा चलिउइ तंख चिनि चबा बसखांनि सालाबो तेबो वाइरे वाइ रकम बेरकम बाबेनो जों चबा खलायमा थानाय फियाबा पलिटिकल न जों बिसि तरजागियावै नन पलिटिकली जों अ राज्यनि बरक अ हानि बरक आबनो न फार्स्ट प्रायोरिटी मारिनाय दिनै बाहायनो दिल्लीआव जे खलायजाक माने आजा कुनो राजनैतिकनि कुनो फ्लैग गरै कुनो बैनर गरै दिनै चिनियाव जागा बनरक नायमानो चिनियाव 48 करमसरा एसेम्बलियावबो जों आरो कुनो राजनैतिक बैनर तुबुइ जों अ चबानो खलाइया अबाहायकनो बसखांनि सालो जों राजनीतिनि साकाव चिनि दफानि बागै चिनि हानि बागै जे नांमानि आ चबावो जों जतनो सामिल मा आंलायनाय चबानि यापिरिनो जों तेबो संसायमा तुबनाय चिनि गोबां चबा खाइ फैनाय रक ताबुक जों बाय बाक्सा गरैखा हिनपानो अमसुक जरा जोंनो सिसारि गलांखा जों ताबुक चिनि नेक्स्ट जेनारेशन नो सिसारिनान बागै जों अरो जे तंनाय रक नरकनि बिसिंति खाइ जों बाहायनो चिनि थिनांनो फोरोंगै यापिरि मानजोइ मा खालामनाय आप्रक बरं गोनां ताइसे सोंनाय जेहेतु दिनै नबते किसा जुदा कुखै नुकजाखा बरं गोनां डेभिड मरासिं 2,500 किलोमीटर हिमै दिल्लीआव सबैखे आबुनि आगोलाव तिनि दरनारिलाय फास्टे तिफ्रा गोनाङैनो गोरों थायो नरक लुकाटे फादुनि हिमबो तखै लाइ थांनाय जरा रगबो गोबां जरा रगबो वाइरे वाइनो बहाय रक सिं मोनितेन ताबुक सा जरते नरनि अ सान मायाको तिनि नरकनि अ जे खादु हिमानि तम हने खाखाले मादामानो तम हने वानखौ पाइथाक दानि सं एक्चुअली जों ताबुक जागाव आं सराय कौनो सानो मुसुंगु गोबां मा राजनैतिक नेता रक सामा हाय जोंनि पाब्लिक नि बोखानानि बागै बोखामाननानि बागै लगिमाननानि बागै इ मानसिना एनि सिरिगिमा हाय आं कक सानानै थांगला नों तिनिसिं आं प्रेक्टिकल कक सानाय दिनै चिनि ताकुक डेभिड मुरासिं 2,500 किलोमीटर हिमै थांगै दिल्लीआव थांगै अ सानमुंनो सानका हम्पानो ताबुक सेंट्रल गभर्नमेंट रिनाय रिया बंनि यागोसि नों कापसिनि काबै जों 78 बोसोरन खासों कापसिनि काप मानि हाइपानो सिसुंनो रियाखौ ताबु अ जागानि हिमै थांमा बायनो बरिनाय आबोले आं सावै मान्या आबो रियल कक या थिके दिबाना आबो हंगांखाय फियाबा चिनि काप बुंले चिनि थागिया तंनाय आबो चिनि मेन नाहारमु चिनि हिमैबो जों फुनुक्का काबैबो जों फुनुक्का हाव गेरगैबो जों फुनुक्का जों ताइ बबा हाइके फुनना नांख जों गोबां मा रकम बाबेनो चिनि जग चलि उइनो तंनाय दिनै अ जागाय हिमै थांमा बायनो बरक सेंट्रल गभर्नमेंट रिउइ रिनाय हंगांखाय गोबां मा बरकनि हिमलाय थांलायै गजानि जा हामानि मानबाय खामु अ हिमै थांमा बायनो हा रिनाय आबोखले स्राय ककनियाखौ गोबां मा जों
silai patham tui tongnai rok yakari phaika jungno chini manthai isdi hini central government agreement khlaika kwbangma chini je silai tui tongnai rok bai agreement khlaika norok sababik jibono kifili phaibai sidi norok jungbai agreement khlaidi norok ni je sanmungno chungrinai nongni dofao birman nangno chungrinai nongni ha ni je birman khlaijak abono chung puron khairinai kwbangma agreement khaika bole tabu kaisa boda implement khlaijakmani nukha khlaiyak जों जेपुरा हाथाय कतर चिनि बुबाग्रानो अमित शाह निहिनि कलां थांका एग्रीमेंट खलायनानि हिनै त्रिपाक्षिक चुक्ति खलायका एग्रीमेंट खलायका गोबांमा बररक इमोशनली बाजि सकलायका रं थंलायका आं आ जरावबो मा सावो नरक नायनि दि दंगर टिभि रगानि ता दियो दं आंहा पूर्व सावो इ जों खुसिंका चिनि कायसा एग्रीमेंट फानो खलायजाका आबो चिनि कायसा स्टेप bo जों कालायमनि चिनि सबani कायसा स्टेप जों याप्रि सेग्रा मानिसि फियाबा एग्रीमेंट खलायकेनो जों मान थांका आम हायाखु बुफुरु इमप्लिमेंट जों आबनो मानासिनाय दिनिनि अ चबाबो अबाहायनो जों अर दिनि हिमलायका दिल्ली हिमलायका आगरतला हिमलायका तागारजला हिमलायका होनमाबायनो सेंट्रल गवर्नमेंट जोंनो रिनाय आसक कलायसायाखु तामंगांकै चिनि चबा बसकांनि सालो तेबो फलबि मातलांनाय ताइ बसक जानि थै कलायनि नांखो जों आबो मानाय लायनाय तामंगांकै जों चिनि बुबाग्रा वाइरे वाइनो सावो जोंबो अककनो सावो जे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेपुरु भारतनो स्वाधीन खालायनानै पुरु बसावो आमाके रक्त दाओ आमी स्वाधीनता देबो होनि सावो फियाबा चिनि बुबाग्रा तंनो ताबुक सावो नरक थानसा रिदि आनो आं नरकनो फियक मुंग्रिनाय आ फियक मुंनो नाहारैनो जों ताबुक साक जरा पलिटिकली नन पलिटिकली जों सबा